अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उर्दू तस्वीरी कायदा मुनव्वर पब्लिशर 5+। हम सफ़ा नंबर आज 21 पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी किताब भी खोलिए, और जिन बच्चों के पास अभी किताब नहीं है वो अपनी स्क्रीन को भी गौर से देख सकते हैं। जी जनाब, हमने सुनना, बोलना, पढ़ना और याद रखना है। आज का सबक है नून गुन्ना। इसमें की आवाज़ आती है, ठीक है। तो नुक्ते के बगैर नून को नून गुन्ना कहते हैं। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में नून गुन्ना, जिसके वो नून गुन्ना वो नून होता है जिसमें नुक्ता नहीं होता और दरमियान में नुक्ते और अलामत के साथ लिखा जाता है। नून गुन्ना की आवाज़ नाक से निकलती है। अब देखते हैं आपको किस चीज़ की तस्वीर नज़र आ रही है। जी, आपको चाँद की तस्वीर नज़र आ रही है। अब देखें, चाँद, तो नून का जो गुन्ना है ये हमारे नाक से निकला है। चाँद। आंसू, आंसू, तो ये तो हम आंसू बोलते हैं, वैसे ये आंसू है। माँ, जाँ, मांद, आंत, ठीक है। तो इसी तरह दोबारा पढ़िए, चांद, आंसू, माँ, जाँ, मांद, आंत। नून गुन्ना का जुमलों में इस्तेमाल, चूज़ा चूँ चूँ करता है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आपको मेरी नाक के अंदर से आवाज़ निकलती हुई महसूस होगी। रोज़ाना दांत साफ करो, दांत साफ करो। इसी तरह दांत की आवाज़ भी नून गुन्ना की आवाज़ से मिलती जुलती है और ये नाक से निकलेगी। तो अपने इस नून गुन्ना की प्रैक्टिस जारी रखिए। इसके बाद हम आएंगे हमज़ा की तरफ। नीचे देखिए क्या लफ्ज़ है हमज़ा। हमज़ा का जो आपके लिखने का तरीका है वो हमज़ा की तरह है, लेकिन उर्दू में भी हम इसको हमज़ा कहते हैं। हमज़ा हर्फ है जो अमूमन अलामत के तौर पर वाव, ये या छोटी ये या बड़ी ये पर इस्तेमाल होता है। जब ये वाव पर आए तो ये ऊ की आवाज़ देता है, जब ये के साथ आए तो ई की आवाज़ आए, और जब अलिफ मद और बड़े ये के साथ आए तो ये ई की आवाज़, और अगर ये अलिफ ए पर आए तो ये ए की आवाज़ देता है, ठीक है। यानी अगर हम इसको इस तरह अदा करें, आई और आए, ठीक है। ये आई, आई, आए, आओ, आओ की आवाज़ देगा। तो अब देखें इसको कैसे पढ़ा जाए। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है, जिसकी तस्वीर चाय। तो च आ और हमज़ा के ऊपर, ये जो हमज़ा है ये बड़ी ये के ऊपर है तो ये आई की आवाज़ देगा, तो चाय। इसी तरह नून अलिफ ना, हमज़ा छोटी ये ई, नाई, आई, देखें चाय, नाई। अब जे अलिफ जा, वाव हमज़ा ओ, आओ की आवाज़ आएगा तो ये जाओ। पे अलिफ पा, वाव हमज़ा ओ या हमज़ा वाव ओ, पाओ। आई, जाए, तो चाय, नाई, जाओ, पाओ, आई, जाए। इसी तरह बाकी के अल्फाज को देखते हैं। हमज़ा का जुमलों में इस्तेमाल, आपा चाय लाई, आओ नमाज पढ़ें। तो अब आपको समझ आ गई, जब वाव के साथ आएगा तो आओ की आवाज़ देगा, जब छोटी ए के साथ आएगा तो आई की आवाज़ देगा, और बड़ी ए के साथ आएगा तो आए की आवाज़ देगा, आए की, ठीक है। प्रैक्टिस जारी रखिए और अपने आप को इन अल्फाज से बिल्कुल प्रैक्टिस जारी करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हरकत के अलावा भी ऐसे अल्फाज हैं जो कि हम उर्दू में जब इनको पढ़ेंगे तो इनकी आवाज़ की डिफरेंस के साथ गुन्ना, हमज़ा, तजदीद, जज़म, इनको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इसके साथ ही आज के सबक का इख्तिताम होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे।
میں سعیدہ دیلا آج آپ کے ساتھ نئے سبق کو لے کر حاضر ہوئی ہوں منور پبلشرز کی اردو تصویری قاعدہ 5+ کے ساتھ صفحہ نمبر 22 کھولیے۔ اب اگر آپ ان اسباق کی طرف دیکھیے گا تو آپ کے وقتاً فوقتاً جو اسباق ہیں وہ مشکل ہونے جا رہے ہیں، لیکن مشکل نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے پیچھے بہت اچھے سے پڑھا ہے۔ جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے جیسے اعراب، جزم، تشدید، نون غنہ، حمزہ، اب ان کی آج ہم اس صفحے پر پریکٹس کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے سرگرمی ذیل کے الفاظ پر مختلف اعراب لگانے کی مشق کیجیے۔ تو جی جناب، پہلا لفظ ہے شب، چن، بارش، رسہ، ملک، نسلاً، آنت، موج، گول، چائے، نا، خواجہ۔ تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ شب میں پہلا آپ کے لیے سالو کر دیتی ہوں۔ شب، شین زبر بے، شب، تو بے پر ہمارے پاس جزم آ جائے گا، اور آپ اسی طرح باقی کے الفاظ کو خود حل کیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت آسان ہے، بڑی آسانی سے آپ کر لیں گے کہ کون سے لفظ پہ جزم لے گا، کون سے پہ تشدید آئے گا، اور کون سے پہ نون غنہ آئے گا، اور کون سے پہ حمزہ آئے گا۔ آپ کے پاس جو دوسری ایکسرسائز ہے وہ ہے جزم والے الفاظ میں سرخ، حمزہ والے الفاظ میں سبز، نون غنہ والے الفاظ میں نیلا، تشدید والے الفاظ میں پیلا، اور تنوین یعنی جس کا لفظ 2 زبر پر ختم ہو جائے تو اس میں نارنجی رنگ بھریں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا لفظ ہے چاند، چاند، تو اس کا مطلب ہے یہ جزم کا لفظ ہے، تو یہ کون سا رنگ ہوگا؟ سرخ، شاباش۔ دوسرا لفظ ہے دانت، دانت، تو یہ بھی جزم کا لفظ ہوا، تو یہ بھی سرخ ہو جائے گا۔ تیسرا لفظ ہے دل، دل، تو یہ بھی جزم کا لفظ ہے، تو یہ بھی سرخ ہو جائے گا۔ چوتھا لفظ ہے انڈا، چوتھا لفظ ہے انڈا، تو انڈا، تو یہ بھی جزم کا لفظ ہے، اس پر بھی آپ کو جزم نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی سرخ ہو جائے گا۔ پانچواں لفظ ہے مثلاً، مثلاً، تو یہ ہو جائے گا تنوین، یہ کون سے رنگ کا ہوگا؟ شاباش، یہ ہوگا نارنجی۔ لڈو، لڈو، جی، تو یہ ہے تشدید والا لفظ، تو یہ ہو جائے گا پیلا۔ مسلم، یہ بھی جزم والا لفظ ہے، یہ سرخ ہو جائے گا۔ نون الف نا حمزہ چھوٹی یہ ای، نا ای، تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس سبز رنگ میں، ویری گڈ۔ اور مکھن، تو یہ تشدید کا لفظ ہے، 3 دندانے ہیں، تو یہ ہو جائے گا پیلا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ایکسرسائز اور یہ والی مشق ختم ہو جاتی ہے، صفحہ بھی ختم ہو گیا، لہٰذا نیکسٹ ایکسرسائز میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔